ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ହି ଇଜ ଦୁର୍ବଳ ଇଂଲିଶ କଣ ମାନେ ୱିକ୍, ସି ଇଜ ଟୁ ୱିକ୍ टू वर्क, से बहुत दुर्बल। अच्छा ही इज टू वीक टू वर्क, गोटे मिस्टेक है। अच्छा आ कोन हे परिबो, हमें कहि परिबा शी इज, अच्छा टू जगह रे सो वीक कहि परिबा, सो वीक, शी इज सो वीक दैट शी can't walk। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ she is କିମ୍ବା he is, she is too weak to even walk। very nice, she is too weak to even walk। ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି से बहुत बलवान, हाउ टू से इन इंग्लिश, पुट द कमेंट्स इंग्लिश में फॉलो करो, इंग्लिश सीखो, एक वीडियो देखिए से हमको शेयर करो।